अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मौजूदा सियासत में जहाँ पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की बात आ रही है, मैं उस पर एक प्रोग्राम करूँगा, व्लॉग्स दूँगा आपको। लेकिन इस वक्त आप ये देख रहे होंगे कि जो हुकूमती इत्तेहाद हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बज़ाहिर तो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत को उन्होंने सहारा दिया हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्लियामेंट में ये अपने आप को हटा लेते हैं तो मौजूदा हुकूमत का रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इंतज़ामी जो ये जो आपका काबीना है, जो फेडरल की काबीना है, इसमें उन्होंने अपनी शमूलियत नहीं रखी है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों एक कमेटी भी बनी है, और वो कमेटी ये है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हुकूमत के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट पे पूरी तरह अमल नहीं हुआ है। इसके ऊपर ये कमेटी बन गई है। भाई जब एग्रीमेंट हुआ है तो उस पर अमल होना चाहिए। यहाँ पे दो बातें हैं कि क्यों नहीं, एग्रीमेंट क्या है और क्यों नहीं अमल हो रहा है, और अगर एग्रीमेंट पे अमल नहीं हुआ तो हुकूमत को तो बहुत ख़तरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर एग्रीमेंट नहीं होने पर हट जाती है तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ साहब को इसकी परवाह नहीं है, या मुस्लिम लीग को इसकी परवाह नहीं है, तो आखिर क्यों? ये चंद सवालात हैं जो मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ, जो मेरे नॉलेज में मौजूद है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी अहम तरीन ओहदों को हासिल किया इस इत्तेहाद के बदले, और वो था चेयरमैन सेनेट, इनको मिला। बलूचिस्तान के वज़ीर आलाशिप इनको मिली। गवर्नरशिप के पीके में इनको मिला। गवर्नरशिप पंजाब में इनको मिला। और इसी तरीके से आपके और भी अहम तरीन जो आपके कमिटीज़ हैं उनको ये पीपल्स पार्टी को उनके हवाले की गई। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर पंजाब मुसलसल इस बात पर नाला है मौजूदा हुकूमत से कि वो अपनी उस एग्रीमेंट पे, जो रिटर्न एग्रीमेंट है, उस पर अमल किया जाए। वो क्या है, वो माने या ना माने। बहरहाल मैंने कई इंटरव्यू किए पीपल्स पार्टी के, और वो बातें निकल के आ गई कि पीपल्स पार्टी पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस मांग रही है। पंजाब में, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के एरिया में इंतज़ामी कंट्रोल मांग रही है। और ऐसी सूरत हाल में उनको वो चीज़ अब तक नहीं मिली है। ये 10, 11, 12 जितने भी महीने इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हो गए हैं, लेकिन ये रिटर्न एग्रीमेंट का हिस्सा था। लेकिन मौजूदा हुकूमत, पीएमएलएन, शहबाज शरीफ नहीं दे पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस सिलसिले में वो जो है कमेटीज़ तो बना रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे पॉलिटिकल स्पेस पंजाब में और आपके इंतज़ामी कंट्रोल ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के एरिया में मांग रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मरीम नवाज़ साहिबा है। मरीम नवाज़ साहिबा अपने इक़्तिदार में, अपनी ताकत में, अपने इख्तियारात में किसी भी तौर पर शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर रही है। जो शेयरिंग हो चुकी है, जितनी हो चुकी है, यानी आपके सूबाई असम्बली के इंतखाब में या और दूसरी चीज़ों में बेनिफिट्स वो देने को तैयार हैं, जो मेरी इत्तलात हैं। किसी को फ़ायदा है तो वो देने को तैयार है, लेकिन इंतज़ामी और माली इख्तियारात का हिस्सा वो बांटने को तैयार नहीं है। और आपको पता है मरीम नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं, और शहबाज शरीफ साहब इस मामले में उस तरह की ताकत नहीं रखते हैं कि वो अपने वज़ीर आला पर दबाव डाल सकें कि मेरे एग्रीमेंट को, जो मैंने एग्रीमेंट किया इन राइटिंग, मेरे इत्तेहादी हैं, और इन एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि शहबाज शरीफ की इस ऑर्डर को मरीम नवाज़ साहिबा उठाकर डस्टबिन में फेंक चुकी हैं, और उनको पता है कि शहबाज शरीफ की हैसियत क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि असल पीएमएलएन की ताकत तो नवाज़ शरीफ है। वो अलग बात है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर हटे हुए हैं, लेकिन बहरहाल पीएमएलएन की ताकत अभी भी उनके पास है। और
مریم نواز ان کی بیٹی ہیں، اس لیے شہباز شریف کھل کر مریم نواز کی یا نواز شریف صاحب کی مخالفت نہیں کر سکتے، چنانچہ کمیٹی بنا کر اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں کامیابی نہیں مل رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد سے ہٹ کیوں نہیں جاتی، چھوڑ دیں اگر اس کو موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، ایم کیو ایم کا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، موجودہ حکومت شہباز شریف کی حکومت کا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، پنجاب کی حکومت کا کنٹرول اسٹیبلشمنٹ کیا، سب کی حکومت کا کنٹرول اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ میں۔ تو ایسی صورتحال میں دو وجوہات سے، ایک تو مریم نواز انتظامی اور مالی اختیارات میں ان کا شیئر نہیں دینا چاہتی ہیں، ان کو شراکت حصہ دار نہیں بنانا چاہتی ہیں، فل کنٹرول رکھنا چاہتی ہیں، اور دوسرا پیپلز پارٹی کے کہیں نہ کہیں خاص طور پہ نواز شریف، مریم نواز اور دوسرے ان کے سینئر ممبر جو پی ایم ایل این کے ہیں، وہ اس بات پر ایک ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اگر پولیٹیکل اسپیس دیا گیا تو ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آلریڈی پی ایم ایل این کی ساری طاقت، میجورٹی آف دا طاقت کو دھچکا مارا ہے پی ٹی آئی نے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی پنجاب کے اندر جو طاقت تھی پی ایم ایل این ٹوٹ چکی ہے اور اس کا بہت بڑا حصہ پی ٹی آئی کو جا چکا ہے۔ اب اگر پولیٹیکل اسپیس دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو بھی، تو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی بہت بڑی طاقت رہ چکی ہے، چنانچہ اگر وہ بھی منظم ہو گئی تو پھر پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہوگی سیاسی طور پر۔ اگر پی ایم ایل این سیاسی طور پر پنجاب میں بہت کمزور ہو جائے گی تو پھر یقیناً اپنا حصہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مانگنے میں یا اپنے آپ کو مرکز اور صوبوں کی قیادت میں جو ہے اس کی ویلیو زیرو ہو جائے گی، کیونکہ اگر طاقت نہیں، عوامی طاقت نہیں ہوگی اور سیاسی طاقت ان کے پاس نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ ووٹ ان کو نہیں پڑیں گے اور پھر وہ کلیم بھی نہیں کر سکتے حکومت کا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، کنڈیشنز ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی زور دے رہی ہے۔ پی ایم ایل این جو ایگریمنٹ کر چکی ہے، شہباز شریف کیوں نہیں یہ کر پا رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا کیا اسٹانس ہے، نواز شریف اور مریم نواز اور دوسرے لوگوں کی کیا اس سلسلے میں سوچ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کیوں نہیں اپنے آپ کو ہٹا لیتی ہے، یہ بھی ایک میں نے آپ کو اہم ترین جو اندر کی انفارمیشن ہے وہ دی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں مریم نواز صاحبہ ٹوٹتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اسی طرح اسٹرائک کرتی رہتی ہے، کیا الگ ہوتی ہے یا پولیٹیکل اسپیس ملتا ہے یا کچھ نہ کچھ لے دو کے معاملات سے معاملات ختم ہوتے ہیں، یہ وقت بتائے گا۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔